ସେଇଟା ବଡ଼ଦେव ପର୍ବତ ଯାହା ଏହି ପର୍ବତରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଉପରେ ଅଛି। ସେଇଟା ସେଇଠି ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ ତ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ସେଇଟା। ସେଇଟା ବଡ଼ଦେବେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ସେ ପର୍ବତ କେତେ ହାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁକୁଲିଙ୍ଗା ତ ଯାଇଥିବେ ଆପଣମାନେ, ମୁକୁଲିଙ୍ଗିଆ ପାହାଡ଼, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଥରେ ଗଜପତି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରତଙ୍ଗ ପାହାଡ଼କୁ, ବୁଝିଲି, ଥରେ ମାତ୍ର ଆସନ୍ତୁ ରତଙ୍ଗ ପାହାଡ଼କୁ, ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେନି ସେ ଟ୍ରେକିଂ ଆଉ ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ये ख्वाहिश कभी पूरा करो यार, आओ हमारे साथ ट्रैवल करो। बहुत कष्ट करी माने ट्रैवलटा बहुत कष्ट थिला, एमती किसी नुह तो आम 5 ରୁ 7 किलोमीटर पहाड़ चढ़ी कर आसचु। चढ़ी आसला परे एमती किसी वातावरण माने देखा आप पाइपर जगह देखु केते सुंदर होइछि। आउ आपन जदि सकाल टाइम रे आसी माने नाइट कैंपिंग करें, कैंपिंग कला पर ये सकाल व्यूटा देखिए चतुर्पार्श्व केवल कुहुड़ी कुहुड़ी थो माने मेघ आच्छन्न हो जहाँकि आप स्वर्गर मजा देव। आप थरे आसिक नाइट कैंपिंग करूँ मजा पाइबे एठार।